बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया का तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग में मज़ीद शिद्दत रोज़ाना की बुनियाद पर आती जा रही है। अज़रबैजान ने आज रात को आर्मीनिया के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ की हैं, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग छिड़ी तो फ़ायदा कौन उठाएगा और असल में कौन कौन मुल्क हैं जो आर्मीनिया की मदद को आ गए हैं। असल में मामलात क्या हैं, अज़रबैजान और आर्मीनिया का तनाज़ा कहां से शुरू हुआ और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। मगर मज़ीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल में काराबाग मैदान जंग बन गया। अज़रबैजान की जानिब से काराबाग के मज़ीद इलाकों को फतह करने की कोशिश की गई। आर्मीनिया की कोशिश रही कि वो काराबाग के एक एक इलाके को डिफेंड करने में कामयाब हो जाए। इलाकों को फतह करने के लिए अज़रबैजान ने आर्मीनिया की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जिसमें आर्मीनिया की फौजी तंसीबात को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। नाजरीन, ये चीज़ वाज़ेह करते चलें कि आर्मीनिया ने भी पलट कर अज़रबैजान के ऊपर वार करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, आर्मीनिया की जानिब से प्लान ये था कि अमेरिका से सालसी का किरदार अदा करवा के आर्जी जंग बंदी करें और इसके बाद अपनी बिखरी हुई पोजीशनों को दोबारा संभाल लें और इसके बाद दोबारा इन पहाड़ी इलाकों पर हमला करें, जिसमें पिछले 30 दिनों में अज़रबैजान कब्जा करने में कामयाब हुआ था। लेकिन तुर्की की जानिब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट अज़रबैजान को दी गई और अज़रबैजान ने बैक वक्त बार हमले करके आर्मीनिया की तमाम पोजीशनें नीस्तो नाबूद कर दी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल में एक ही रात में मजीद 60 टैंक आर्मीनिया के तबाह किए गए हैं और इसके अलावा 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की गई हैं। नाजरीन, आर्मीनिया की जानिब से फिर अज़रबैजान की शहरी आबादी को रॉकेटों और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। एक ही रात में 3 शहरों को फिर से निशाना बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों अफराद बेघर हुए हैं और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। अज़रबैजान के सदर ने कहा था कि हम आर्मीनिया को मैदान जंग में निपटेंगे और अभी तक अज़रबैजान इस बात पर कायम है। नाजरीन, 1990 की जंग के बाद भी दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन इस बार तसादुम पूरे बॉर्डर पर हुआ है और दोनों तरफों से तोप खानों का इस्तेमाल और भारी हथियारों का इस्तेमाल हो गया है और भारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतों का खदशा है और अगर ऐसा होता है तो मुकम्मल जंग को सफारती जराये से टालना मुश्किल हो जाता है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के तनाज़े में तुर्की, रूस और ईरान का किरदार इंतहाई अहम रहा है, जो मशरकी वस्ती यूरोप में कई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इस तनाज़े में सबके अपने अपने मफादात हैं। अब आपको बताते चलें कि मॉस्को दिफाई पार्टनर हैं और रूस की शराकतदारी आर्मीनिया के लिए लाइफ लाइन जैसी अहमियत रखती हैं, जबकि तुर्की हम नस्ल अज़रबैजान की पुष्ट पर मुकम्मल तौर पर खड़ा है। अज़रबैजान और आर्मीनिया में मुकम्मल जंग छिड़ती है तो तुर्की और रूस भी इसमें कूद सकते हैं, जिसमें अब तुर्की का वाज़ेह तौर पर किरदार देख रहे हैं, यानी तुर्की अज़रबैजान की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर खड़ा है और जंग के असरात इस खित्ते से बाहर दूर दूर तक जा सकते हैं। जनूबी मशरकी यूरोप में बस एक ही अहम पहाड़ी इलाका है जिस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाई हुक्मरान सदियों से लड़ते आ रहे हैं। आज अज़रबैजान और आर्मीनिया इस खित्ते में वाक़या है और 1920 में जब स्विस यूनियन वजूद में आया तो दोनों इसका हिस्सा बन गए। काराबाग में आर्मीनिया की आबादी की अक्सरियत थी। स्विस यूनियन ने इसे अज़रबैजान के कंट्रोल में दे दिया था। काराबाग के आर्मीनियाई बशिंदे अज़रबैजान से निकलकर आर्मीनिया में जाने का मुतालबा करते रहे, लेकिन स्विस यूनियन ने इस मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी थी। नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि 1980 की दिहाई में स्विस यूनियन बिखरने को तैयार था तो काराबाग के इलाकाई पार्लियामेंट ने आर्मीनिया का हिस्सा बनने की करारदाद
منظور کی اور آذربائیجان نے علیحدگی پسندوں کو دبانے کی کوشش کی، جبکہ آرمینیا نے اس علیحدگی کی تحریک کو مدد دی جس سے نسلی جنگ چھڑ گئی تھی۔ لیکن آذربائیجان اور آرمینیا نے سوئس یونین سے آزادی کا اعلان کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑی۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد دیکھنے کو مارے گئے اور قراباغ سے ترک ارزری نسل کے لاکھوں باشندوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں سے نسلی بنیادوں پر مزید لاکھوں افراد بے گھر ہوئے تھے۔ قراباغ کے آرمینیائی عیسائیوں کو آرمینیا کی مکمل مدد حاصل تھی اور مقامی آرمینیائی آبادی نے ازری ترک نسل کے باشندوں کو بے دخل کر کے دارالحکومت باکو سے قطع تعلق کر لیا تھا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ 1994 میں روس نے دونوں ملکوں میں جنگ بندی کرائی اور اس جنگ بندی معاہدے کے تحت قراباغ آذربائیجان کا حصہ قرار پایا، لیکن عملی طور پر آرمینیا کے کنٹرول میں ہے، جن کے انتظام مقامی آرمینیائی باشندوں کے سپرد ہیں اور مقامی انتظامیہ ایک آزاد اور خود مختار جمہوریت ہونے کی دعوے دار ہے۔ بین الاقوامی برادری کے نزدیک قراباغ آج بھی مقبوضہ علاقہ ہے۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی عالمی برادری قراباغ کا تنازع حل کرانے میں ناکام رہی ہے، جس پر آذربائیجان کا سبز جواب دے رہا ہے۔ اس سال جولائی میں قراباغ کا مسئلہ اس وقت عالمی برادری اور دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے، جب آرمینیا نے قراباغ کی سرحد سے دور آذربائیجان کی فورسز کو نشانہ بنایا۔ اگست میں آذربائیجان نے آرمینیا کی ایک ملٹری کوانٹر گرفتار کیا اور یہ الزام لگایا کہ نسبت طاس کارروائیوں کے لیے یہاں پر داخل ہوا تھا۔ اس وقت چونکہ قراباغ ریجن میں ہو رہی ہے جنگ، اس لیے آذربائیجان کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا پر حملہ آور ہوا، کیونکہ اس کی فوج عالمی سطح پر مسلمان ملکی حدود کے اندر لڑ رہی ہے۔ اس اعتبار سے آذربائیجان آرمینیا کو بیچارہ طاقت قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف آرمینیا کی پارلیمنٹ نے آذربائیجان کی طرف سے مکمل جنگ چھیڑنے کی مذمت کی ہے اور آرمینیا کی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ ترکی کی فوجی ماہرین آذربائیجان کی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ ترکی نے آذربائیجان کو لڑاکا طیارے اور ڈرونز تھما دیے ہیں۔ ترکی اور آذربائیجان ان الزامات کو پہلے مسترد کرتا رہا، لیکن اب مکمل طور پر اس بات کو ایڈمٹ کر چکا ہے۔ ترکی میں تعینات آذربائیجان کے سفیر نے الزام لگایا کہ آرمینیا نے قراباغ میں کردستان ورکر پارٹی یعنی کہ PKK اور اس کے علاوہ اہم قسم کی دہشت گرد قراباغ کی لڑائی میں بھجوا دیے ہیں اور وہ آذربائیجان میں مزید علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ترک میڈیا میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کردستان پارٹی کے دہشت گردوں کو شام میں تربیت دینے کے بعد قراباغ بھجوایا گیا، جو آرمینیا کے دہشت گردوں کی تربیت کریں گے اور آرمینیا کی ترکی کے خلاف ایک اور مفاز کھولنے کی تیاریاں کریں گے۔ آذربائیجان کے اعلان آزادی کے بعد سے تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی تھا اور آج تک ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کی اس لڑائی میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کی تازہ ترین ویڈیو کی اپڈیٹس یہاں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔